Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture, la vie culturelle et artistique. Le titre le texte اللي غادي نشوفوا la mode au موسم culturel d'Azila, bien d'Asila. Très bien, voilà. Alors كاين في الصفحة 54. Très bien, نقراو التكست نشرحوه نجاوبوا على هذه الكيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. Alors d'abord عندنا واحد 3 questions ها هما هنايا. هاد لي 3 questions on doit répondre à ces 3 questions avant la lecture. خصنا نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو التكست. فقط نشوفوا الصورة العنوان la référence ونجاوبوا. Alors la première question عندنا quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان ديال هاد النص؟ La mode au موسم culturel d'Asila. الموضة في الموسم الثقافي ديال أصيلة. Le titre de ce texte, la mode au موسم culturel d'Asila. La deuxième question, que représente la photo? Que représente la photo? اش كتمثل لنا هذيك الصورة؟ Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? On voit des filles, trois filles qui présentent des costumes traditionnels ou bien des habits. Ce sont des modèles, des modèles qui présentent des habits de mode. Et bien voilà, sur la photo, il y a un défilé des habits traditionnels. Alors voilà, des filles qui montrent ou bien qui présentent des habits. D'accord. Voilà, c'est un défilé des habits traditionnels. Troisième question, à ton avis, que pourrait-on lire dans ce texte? D'accord? Eh bien, pour répondre à cette troisième question, on peut dire on pourrait lire un texte autour de يمكننا نقراو واحد التكست اللي كيتكلم على داكور اي وحده من هاد الثلاثه كتبناها راها صحيحه autour de la mode au Maroc texte اللي كيهضر على الموضه في المغرب un texte autour de d'un défilé de mode à أصيلة ولا واحد التكست اللي كيهضر على شي معرض ديال الموضه في أصيلة ou bien autour de la mode des habits féminins traditionnels او لا شي تكست اللي كيتكلم على الموضه ديال اللباس التقليدي داكور تري بيان féminin اللباس التقليدي النسوي فوالا اي وحده من هذوك سمناها راها صحيحه. Très bien. Alors maintenant je vais lire ce texte, suivez avec moi. La mode au موسم culturel d'Asila. Une quinzaine de femmes Zailachi exposent au centre Hassan II à Asila leurs chefs d'œuvre de couture et de tricotage. Elles utilisent de petites poupées modèles symbolisant des femmes blondes, brunes ou asiatiques. Ces poupées portent des caftans marocains, des djellabas, des robes de soirée ou de mariée en toutes couleurs. En plus, de jeunes filles présentent de jolis sacs à main, des écharpes, des gilets, des cache-cou, des ceintures, des portefeuilles et autres accessoires tricotés à base de laine, de cordon ou de filet. Pendant ce défilé de mode, ces filles réussissent à enchanter le public par leurs gestes spontanés et amusants. Alors une quinzaine de femmes إذا حوالي 15 المرأة زيلاشي c'est-à-dire من أصيلة de أصيلة expose كيعرضوا في المركز ديال الحسن الثاني في أصيلة leur chef d'œuvre. un chef d'œuvre هي كتقال على واحد العمل فني اللي كيكون رائع جدا. un chef d'œuvre مثلا عند واحد الرسام هي واحد اللوحة رائعة. un chef d'œuvre عند واحد النحات هي واحد المنحوتة اللي كتكون في واحد المعرض هذيك الزوينة فيهم هي اللي كتسمى un chef d'œuvre. إذا حتى واحد الكوليكسيون ولا واحد المجموعة اللي كتكون عند واحد الخياط ولا خياطة ديال لا مود كتكون عنده ان شيف دوفغ واحد اللبسة اللي كتكون هي الواعرة كنسميوها ان شيف دوفغ دو كوتور بيان دو تريكوتاج ديال الخياطة أو ديال تريكو. il utilise de petites poupées modèles وهاد العيالات هادو استعملوا
مونيكات هما اللي استعملوهم باش يديروا بهم عرض الازياء كيلبسوهم هذيك الحويجات سامبوليزون دي فام بلوند فيهم اللي كتمثل المراه بلوند زعراء وحده سمراء وازياتيك اولا اللي عندها لاسبي ديال وحده من اسيا الشرقيه سيتادير بحال الشينوا بحال الجابون بحال كوريا. سي بوبي بورت دي كافتون هاد لي بوبي هادو لبسوهم قفطان مغربي ولا قفاطن مغربيه جلابات دي غوب دو سواغي ولا لبسات فستان ديال السهرات دو ماريي ولا اون غوب ديال العرس ديال العروسه اون توت كولور وهذا الشيء بيان سور في جميع الالوان. اون بليس اكثر من هذا الشيء هذا زياده على هذا الشيء دو جون في بنيتات صغار بريزونت دو جولي ساك مان حتى هما كانوا كيعرضوا صويكات اللي كيتهزوا في اليد اللي كيهزوا البنات والعيالات في يديهم دي ساك كي سون جولي دي زيشارب ليشارب هو بحال كيدار على الكتاف تري بيان فوالا ماشي الشال ولكن هو كيكون كبير شويه كيدار على الكتاف تري بيان دي جيلي الجيلي بيان سور معروف اي دي كاشكو لو كاشكو هو اللي كيدار على العنق دي سانتور صمطات محزمات دي بورتفوي كذلك بزاطم اي اوتر اكسسوار وبزاف ديال الاكسسوارات وحدين اخرين سوا كتكون تريكوتي مصوبه بالخيط بالتريكو بالخدمه التريكو او بيان دو لين ولا من الصوف او بيان دو كوردون ولا الخيط ديال الكوردون تري بيان بوندون سو ديفيلي دو مود خلال هذا المعرض ديال الموضه سي في غيوسيس هاد البنات نجحوا انهم ينالوا الاعجاب ديال الجمهور لو بوبليك réussissent à enchanter le public par leurs gestes spontanés et amusants بلي جيست ديالهم اللي كان فيها شويه ديال المرح وبزاف ديال العفويه. Très bien. Alors la première question اللي عندنا de quel événement s'agit-il dans le texte؟ اذا شنو هو هذا الحدث اللي كيتحدث عليه هذا النص هذا؟ Alors الحدث عندنا dans le titre la mode au moussin culturel d'Azila, mais très spécialement elle parle d'un défilé organisé par des femmes Zelachi. D'accord? Il s'agit d'un défilé de mode organisé par des femmes et des filles Zelachi. Zelachi, c'est-à-dire من Asela. La deuxième question, où cet événement se passe-t-il? Où? Et se passe où? فين منظم هذا المعرض هذا؟ Eh bien, dans le titre, le moussin culturel d'Asela, on a des femmes Zailachi, mais des femmes Zailachi peut-être, elles pourront aller par exemple à Tanger ou bien à Paris ou la Chiblat, mais regardez, au centre Hassan II, l'événement se passe au centre culturel Hassan II à Asela. À l'aide de quoi les femmes exposent-elles leurs produits? اذا هذوك العيالات باش يديروا هذا عرض الازياء باش استعنوا شكون اللي كان كيدير هذاك لمن لبسوا هذيك اللباس تري بيان الوغ واش لبسوه بنات عارضات ازياء حقيقيين نو الوغ غاردي il utilise de petites poupées modèles اذا استعملوا مونيكات دي petites poupées modèles. Ces femmes exposent leurs produits à l'aide de petites poupées modèles. Que présentent les jeunes filles? Que présentent les jeunes filles؟ هذوك البنيتات الصغار حتى هما شنو قدموا في هذا المعرض؟ شنو عرضوا حتى هما في هذا المعرض؟ Alors les jeunes filles elles présentent voilà بزاف د الحوايج des jolis sacs, des écharpes, des gilets, des cache-cous, des ceintures, des portefeuilles et autre chose بزاف د الحوايج اخرين d'accord. Les jeunes filles présentent de jolis sacs à main, des écharpes, l'écharpe هو هذا d'accord le voilà هو هذا un écharpe et bien voilà des gilets des cache-cous هو اللي كيدار على العنق des ceintures et des portefeuilles d'accord. Cinquième question, grâce à qui le public est-il enchanté؟ إذا شكون اللي أعطى واحد خلى الببليك حتى هو يعجبو الحال معجب بداك العرض كذا très bien. Alors ce sont les filles, alors ces jeunes filles elles réussissent à enchanter le public استطاعوا انهم ينالوا الاعجاب ديال le public ديال الجمهور. Ce sont les jeunes filles qui ont réussi à enchanter le public
إذا هذوك البنات الصغار ماشي صغيورين كاع بزاف، ce sont des jeunes filles, jeunes يعني راهم كبيبرين شوية, qui ont réussi à enchanter le public. Sixième question, relève dans le texte les mots qui servent à décrire, نستخرجوا من النص الكلمات اللي استعملوهم في الوصف اللي كانوا فوالا الكلمات ديال الوصف في هذا التكست هذا. Eh bien pour décrire عندنا هنا de petites, voilà des femmes blondes, brunes, asiatiques, d'accord, des caftans, des djellabas de soirée, d'accord, de toutes les couleurs, des présents de عندنا جولي حتى هي, des cache-cou, des portefeuilles, autres accessoires très côté de base de cordon pendant ce défilé. Ces jeunes filles, les jeunes حتى هي, d'accord, des gestes spontanés et amusants, donc, très bien. Alors ce sont les mots qui sont utilisés à décrire هذوما الكلمات اللي استعملوا التكست في الوصف. La première question de la rubrique de je réagis au texte. Comment trouves-tu le défilé de mode du موسم culturel d'Asila? Alors بالنسبه لك انت كيفاش جاك هذا الموسم, كيفاش لقيته؟ بيان سور من خلال هذا التكست هذا, ماشي الموسم كامل, غير هذا لو ديفيلي دو مود اللي تحدث عليه التكست. Alors pour moi, بالنسبه لي انا في نظري ce défilé est très intéressant. بالنسبه لي هذا العرض ديال الازياء très intéressant, مهم بزاف. علاش؟ et surtout qu'elle permet aux jeunes filles, هنا x d'accord, نزيدوها, elle permet aux jeunes filles كيعطي الفرصه لهاد البنات الصغار d'y participer باش حتى هما يشاركوا فيه et s'exprimer باش يعبروا حتى هما على الذات ديالهم من خلال هذاك الحويجات اللي صنعوها, d'accord. À vrai dire, صراحة المهرجانات الثقافية في المغرب sont très rares, قلال بزاف. Alors, moi j'ai choisi maintenant de parler de deux événements artistiques et culturels au Maroc. Voilà, le premier c'est le rendez-vous annuel de la poésie à Chefchaouen. Voilà, à Chefchaouen, on organise un rendez-vous annuel à la poésie. Lors de ce festival, des poètes marocains viennent dire leurs poèmes dans des espaces naturels ou historiques. Alors في شفشاون كنظموا أو كيتنظم واحد الموعد سنوي للشعر, موعد شعري. Lors de ce festival, خلال هذا المهرجان, des poètes marocains, شعراء مغاربة, viennent كيجيو باش يقراو القصائد ديالهم. Ils viennent dire leurs poèmes. فين كيقراو هاد القصائد؟ dans des espaces naturels, كيقراوهم في واحد الفضاءات طبيعية, يعني في ساحات أو لا في حدائق, أو historique أو لا في فضاءات تاريخية, مثلا قصبات أو لا شي حاجة بحال هكا. très bien. alors هذا فضاء plutôt un festival pour la poésie, يعني c'est un rendez-vous culturel. Alors الموعد الثقافي الثاني اللي بغيت نتكلم عليه هو لو فيستيفال دو فيلم إدوكاتيف أفاس اللي كيتنظم في فاس, هو المهرجان السنوي للفيلم التربوي. Très bien. Alors le festival du film éducatif est un événement qu'on organise à Fès. Cette compétition permet aux élèves marocains amoureux du 7e art de montrer leur talent. إذن خلال هذا كنحسن لو كان كتبنا سيتون, سي اون كومبيتيسيون. اذا هي واحد المنافسه, يعني مسابقه اللي كتمكن الوليدات المغاربه, التلاميذ المغاربه محبي السينما, لو 7e ار هو السينما, دو مونطري لور طالون, باش يبينوا المهارات ديالهم في مجال التمثيل السينمائي. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده, صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. قراو مزيان, اجتهدوا مزيان. au revoir.